Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya
sayang dia. Mengapa ku cinta dia, mengapa pertama ku lihat dia terpana. Mengapa ku cinta dia, mengapa pertama ku lihat dia terpana. Dia laki-laki yang mulia, sopan dan
surga atau untuk neraka, silakan pilih mana Anda suka.
Wanita beriras di
وحبك أنا مشهور الباب من كم سنة وأنا ميال ميال وحبك أنا مشهور الباب حبيت تكلم ولا بتسلمنا حبيت تكلم ولا بتسلمنا كل يوم البلح والحب وانا Get you